Salut, 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 assalamu alaikum, le Mali et la diaspora malienne. Maliens, on y sort. Une vidéo est adressée au Mali de là. Maliens, mon Mali, connaît surtout. Les Maliens de la diaspora, en second plan. Et ça, ce n'est pas dans mes habitudes. La vidéo qui est là. Kadaka, il est exactement minuit moins 2 minutes ici, à Denver, Colorado. La température, je peux vous le dire, c'est 20 degrés, moins 20 degrés, je veux dire, Celsius. Donc, il y a une vidéo qu'on a kakanga au foflo. Quand bella jelen fo fin fait bien une vidéo in kofe surtout. Munu ba kono ni wakati na au folendo. Fin fait bien na kofe. Au beka wakati folido. Ni au balmake na ka soldat mangaye. Iba Bokoum qui vous dit salut. Et Maliens, j'ai décidé sur na ngontitanda minduna hakilla ni ma partager nawe. C'est très très important pour moi. Kakuma ninkambi ni erla ya ninkatanda parce que mbado sini hal ni me vidéo ke hakli molent na ke ka seni yoro ma quoi mena panin kuna parce que fait robe nga programme na kolufo nga mercredi vidéo là avant le grand dossier de Rasta au-delà ni jatemine do de ke ni information chamanaje ni bololo sira dɔw be yen ma deli ka don a kɔnɔ n be deli k'a ye a siga be kɛ na mais bi n ye wari sara ka don a kɔnɔ n ye n ka crédit carte chargé ka don a kɔnɔ ka information lajɛ ka tila ka na comparer Mali ta la donc ne ye malien de ye ne ye maliden de ye ni tiɲɛ don réellement ko n ka kɛlɛ bɛnnen don Mali kunkanko ma a ka kan n ka bɔ ka fɛn fɔ Mali ko la et Maliens an filɛ nin wagati min na bi an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ min na politiki sira fɛ an bɛ Faransi kɛlɛli min na an b'an ka jamana tilali baliya kɛlɛli min na il est temps an ka ɲɛ yɛlɛ an ka réalité dɔw lajɛ sur le plan diplomatique sur le plan militaire sur le plan politique. Fɛn caman de bɛ yen u bɛ faso kunkan bi Maliens bɛɛ bɛ k'a kuru tigɛ mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ensemble bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ne ye bɔlɔlɔ min lajɛ bi a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais a tila-tilalen don a hakili tɛ mɔgɔ kelen si la donc ne ye jateminɛ min k'a kan n ko ni n taara n da n t'a dɔn ala bɛ min kɛ n na yanni sini cɛ n bɛ se ka ɲina n bɛ se ka n ka hakili changer walima n bɛ se ka n ban k'a fɔ k'a to yen. Donc, à Dounana, sisan, ngo sisan de fenen be bon ba fo. Be fait malien beka familiali soronna. Et ça, c'est très important. Au cas vidéo partagée. Ni fendo be na kera, na bi faso kunkan kito kofe. On ye minke yantugu, ne te joro jien kololo nye tuguni. Ne be joro ni faso de, ne be joro ni Mali de. Mi mena an faso soro, ne be joro no de. Ne ma deli kan dadu fe mununa. Maliko kɛlɛ in na ni wagati in kɔnɔna la n bɛna n da don o de la hakilinata ye min ye n b'a bɔ k'a di fasodenw ma bɛɛ k'i ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye ɲɛdabiri kɛlɛ ye n'o ye kunfinya kɛlɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ kalannenw de bɛ k'a kɛlɛ kɛ kodɔnnaw de bɛ k'a kɛlɛ kɛ o kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye politiki ko kɛlɛ de ye mais c'est secondaire. N bɛ fɛ Maliens k'a faamu an ka politiki ko kɛlɛ ta an k'a bila kɔfɛ bi ni Maliens bɛ se ka bɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɛsin an ka faso taaɲɛ ma ne ye fɛn dɔw ye bi a ye ne sɔn hakili sugu dɔw la a man di ne ye k'an sigi ka mɔgɔw lajɛ kunfɛ kɛlɛ la kɛlɛ min tɛna an sɔn an sago la kɛlɛ min an tɛ laban ɲuman sɔrɔ a la an b'o kɛlɛ de la kɛlɛ min b'an to kɔfɛ an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ kɛlɛ min b'an faso fara
ka fasodenw fara ka an ka dugukolo fara k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'o kɛlɛ de la an bɛ k'a nɔgɔya an juguw ma ni an yɛrɛw ka taabolo ye donc ne ko n tɛ n da bi n fo n ka bɔ ka n da don a la ka dɔɔni fɛsɛfɛsɛ aw ye ne ka foli baw bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ yan nin wagati in na je vous en prie n tɛ commentaire si bloqué bi parce que a temps yɛrɛ tɛ n bolo ne b'a fɔ aw ye de fɛn min kun dalen don an faso kan mɔgɔ caman ka jateminɛ m'a fanba bɛɛ ye bɛɛ bɛ ka kunkurunin de tɔmɔ a la ne mɛnna information lajɛli la bi ka tɛmɛ don tɔw bɛɛ kan Facebook sanfɛ Mali côté la a ye n bila n tun bɛ ka siga bɔlɔlɔ min na n ko n bɛ n ka wari don a la k'a kɔnɔna lajɛ a ye n bila ka don o de kɔnɔ bi n donna a kɔnɔ n dun ye min jateminɛ n kunna yanni n ka don a kɔnɔ n taar'o de sɔrɔ yen o de la n ko n bɛ bɔ ka kuma an ka fasodenw fɛ ne mago t'a la fɛn min bɛ ne sɔrɔ kɔfɛ tugun mais a ka fɔ ko ne y'a fɔ n ye ladili k'a ko la mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la hakili ka na an na n t'a dɔn n'an bɛ se k'a kunbɛn mais n bɛ se ka min kɔni fɔ wagati min kɔnɔna la fɛn min bɛ sen na an bɛ kɛlɛ min na n'o ye politique ko kɛlɛ ye jamana faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye o ye kɛlɛ fu de ye fɛn min bɛ na an sɔrɔ o kunkɔrɔ Faransi tun bɛ min ɲini anw bolo u y'a sɔrɔ an y'u ka diplomatiw gɛn an tilala k'u ka militaires gɛn n dun y'a fɔ n ka video tɛmɛnen dɔ la n ko ni Faransi taara ka bɔ Mali kɔnɔ aw hakili la Faransi bɛ dan yɔrɔ jumɛn u bɛ dan Niger u bɛ dan Burkina u bɛ dan Tchad ni jamana saba ninnu kelen o kelen ni Faransi b'a kelen kɔnɔ u bɛ se ka wuli ka kɛlɛ dɔ ta k'an faso sɛgɛrɛ an sigilen tɛ ni min ye u tɛ an kɛlɛ ka sɔrɔ u ma taa sira jɛlen fɛ sariya sira fɛ sira min ni yamaruya b'u bolo ka kɛlɛ kɛ Faransi bɛ kɛlɛ kɛ n'o sira de ye diɲɛ mɔgɔw k'a ye k'u b'u u ka lakana kɛlɛ de la an ko Faransi ka takuba ta ka bɔ an da la u ka Barkhane ta ka bɔ an da la conséquence min b'a la o de ye ka fanga di Azawad ma Faransi tɛ taa yɔrɔ jan Faransi bɛ na dan Niger de u b'u sigi k'u mankun Faransi bɛ na sɔrɔsi minnu to anw fɛ yen n'o ye Tchad sɔrɔsiw ye Sahel kɔnɔna la Mali kɔfɛ Niger kɔfɛ Burkina kɔfɛ Tchad sɔrɔsiw fana ye Sahel kɔnɔ mɔgɔw de ye wa u fɔrɔlen don Sahel kɔnɔ kɛlɛ la u bɛna Sahel kɔnɔ kɛlɛ kɛ cogo di ka ɲɛsin anw ma Faransi tagalen kɔfɛ k'u bila an ka frontière kɔfɛ fɛn min bɛna wolo o la o ye Azawad ka poyili de ye wa Azawad poyila Azawad poyilen don aw hakili t'a la k'u poyilen don ka so niveau min na u bɛ ɲini ka tɛmɛ o kan Kidal Tessalit Tawdeni Tombouctou aw tɛ ka min miiri Faransi tɛ tuguni Azawad de don wa Faransi bɛ Azawad ka proclamation de kɔnɔ u k'u ka jamana ɲini k'u ka indépendance ɲini k'u ka jamana k'u ta ye Faransi sigilen don k'olu de kɔnɔ i komi u ye anw pousser ka anw bila ko kɛbalikɛw ni kuma fɔbali fɔw la ni an ka politicien hakilintanw ye ka tila ka an kɔ don ɲɔgɔn na politiquement jamana capitale kɔnɔ pour que an ka ɲina u ka kɛwalew kɔ u bɛ ka minnu baara sira wɛrɛw fɛ aw ka accès tɛ bɔlɔlɔ minnu na i tɛ se ka nin san k'i to Mali kɔnɔ i bɛ se ka nin san k'i to Mali kɔ kan de ne y'a nin bɔlɔlɔ in san bi su in na n ye min y'a kɔnɔ Azawad sigilen don wa Faransi b'u dɛmɛ a b'u dɛmɛ ni sariya ye a b'u dɛmɛ ni tiɲɛ ye ka sɔrɔ ale de ye nin labɛn k'a ka nkalon kɛ tiɲɛ ye ka wuli ka baara kɛ n'a ye ka tila ka an ka fasoden tɔw kɛlɛ ka jamana in fara ni Mali farali tɛ aw jatigɛ n'a t'aw tɔɔrɔ min bɛ Mali ko la ni aw t'a fɛ ko fo dɔ de ka kɛ président ye dɛ politique dɛ parti dɛ démocratie dɛ Faransi y'anw nɛgɛn ka kɔgɔ kɛ buru la k'a gɔn a la ka sɛgɛ k'a la k'a d'aw ma aw bɛ k'a dun Mali kɔnɔ an faso tilala n'aw t'a kalama ne Ibabu kun b'o f'aw ye bi yanni n ka taa n da anw ka minute tɔ ye minute damadɔni de ye ne de bɛna f'aw ye Azawad mɔgɔw bɛ labɛn sugu min na bi réunion minnu bɛ ka kɛ bi ɲɔgɔn ye minnu bɛ ka kɛ bi Mali territoire kan ani Niger territoire kan ani Algérie territoire kan ani Tchad territoire ni Burkina territoire kan ne Iba tɛ kuma n kun fɛ ne mago tɛ conséquence la min bɛ ne sɔrɔ tugun ne tilala
ne b'a f'aw ye labɛn minnu sabatilen don ni seleke minnu ni ne filɛ k'a f'aw ye n'o ye Tessalit, Kidal, Tawdeni ani Tombouctou ye ne baden maliyɛnw ninnu bɔtɔ don an taya la n'u bɔra an taya la i komi Faransi ye fɛɛrɛ min tigɛ walasa an k'u gɛn ka bɔ an fɛ yen san 8 ni tila tɛmɛnen kɔnɔ u ka baarakɛbaliya la ka ɲɛsin an faso dɛmɛli ma o résultat tɛ dɔwɛrɛ ye u ye min ɲini u y'a sɔrɔ an y'u gɛn diplomatiquement an y'u gɛn militairement an tilala k'an baw la politiquement an y'an baw ka démocratie la u kɛlen bɛ k'a ta en témoignage n'o ye CEDEAO ye k'o bila en mise en garde k'u ye ka kumaw f'u ye min bɛ Sahel ni tilali ko kan ko Mali ka intérêt de b'a la ne ye nin information ninnu kalan bi a ye ne jigi tigɛ a ye ne jigi tigɛ Mali ka information ma kodɔn ma se nin yɔrɔ ninnu ma ne bɛ layidu di aw ma a b'aw sigi aw b'a lajɛ n'aw ma nin politiki kɛlɛ in bila Bamakɔ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka jɛ an k'an ka sɔrɔsi ninnu nasigi parce que nous avons un président inexpérimenté par rapport à une guerre globale. Nous avons un premier ministre ignorant, distrait et facile à manipuler. Nous avons une politique de démocratie qui ne fonctionne pas. Mali tabolo fansi maimbi. Président min kuna amba fait, amba tadou, amba korota. Mais aka famuyali man bon ka se diɲɛmɔgɔw kɛlɛli ma. A fɛrɛ tabolo. Tubabu nana ni fɛrɛ min ye ka an kɔ don ɲɔgɔn na politiquement démocratie sira fɛ ani civiliw ni sɔrɔsiw ka kari ɲɔgɔn na sira fɛ. O ye sira sɔrɔ Mali kɔnɔ. O résultat b'u bolo. An bɛ se ka bila u ka diplomatie la cogo min k'u gɛn diɲɛmɔgɔ k'a ye u ye sira sɔrɔ o fɛnɛ na o fɛnɛ résultat b'u bolo an bɛ se ka an ka jamana fan min kisi n'an tɛ se ka fan dɔ kisi n'u sen kelen b'o kɔnɔ ka sababu kɛ anw ka gɛnni min taara ka ɲɛsin u ka kɛlɛkɛcɛw ma an ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ résultat b'u bolo u y'olu fara ɲɔgɔn kan u y'u ka synthèse di u kɛlen bɛ ka Azawadi république yamaruya u ka wuli k'u jɔ u k'u ka jamana réclamer ni Azawadi réclamera don min dɛmɛ cogo tɛ Mali la aw ɲɛ bɛ Russie min na bi a ye taa OTAN kɛlɛ lajɛ an bɛ don min na i ko bi min bɛ OTAN ko la ka ɲɛsin Russie ma Ukraine kɛlɛ kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu ɲinɛnen b'o kɔ u ka taa Ukraine kɛlɛ in lajɛ u bɛ min wele Ukraine ou je ne sais quoi parce que je suis très énervé les paroles me manquent même ne ye fɛn min ye information kelen tɛ yen ne bɛ se ka min ta ka bɔ a tɛ yen fɛn fɛn bɛ yen ni ne bɛ se k'a ta ka bɔ ni ne y'a ta ka bɔ walahi de Ala ye aw tɛ ne ye réseau kan tuguni parce que mɔgɔ min y'a ta ka bɔ o bɛ dɔn i b'i ka crédit carte de charger k'i ka adresse de bila k'i ka information i wolo date i fa n'i ba tɔgɔ i donna Amérique don min wa i bɛ diɲɛ fan min parce que tant que i bɛ Mali dugukolo kan i tɛ nin ye tant que i bɛ Azawadi kɔnɔ i b'a ye. I b'a ye avec leur propre téléphone u ye minnu di mɔgɔw ma cɛncɛn kan o mɔgɔw de b'a ye ne ye nin bɛɛ de ye Ala de bɛ fara ne yɛrɛ kan hali nin kuma in kun tigɛli la nin fɛn in kɔnɔ mais ne ka sira t'a la ne b'a fɔ maliyɛnw ye an bɛ kunfinya de la a y'a lase an ka sɔrɔsiw ma n'a y'a lase an ka sɔrɔsiw ma aw k'a cɛ k'a lase politiciens ma an bɛ solution min ɲini min na démocratie la an b'o kɛlɛ la kuma min an ka jamana bɛ ka tila an kɔ kan Mali sɔrɔsiw bɛ wuli k'u bɛ taa nin kɛlɛ kɛ a bɛɛ ni bɛ to a la aw kana ɲini k'a faamu yɛrɛ a y'a lase maliyɛnw ma a y'a lase politiciens ma u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bi u k'a bila u ka segin ka fɔ kɛlɛ u k'o kɛ maliyɛnw bɛ mankan fɛn fɛn la bi yɛrɛwolodebu dɛ CDR dɛ Choguel dɛ Assimi dɛ u ka nin bɛɛ bila an yɛrɛ damaw ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn ye joona an ka recrutement kɛ an k'an ka armée la bugun an k'an ka armée supporter an ka politique bila dugu ma an bɛ don min na i ko bi u bɛ k'an distrait ka an ka jamana ci hɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Sahel fan si hɛrɛ min b'an ka Sahel kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si Français ko k'u bɔra k'u bɛ bɔ ko Barkhane bɛ retiré
Takuba be retiré u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u bɛ taa Niger Burkina ani Tchad u sigilen bɛ yen wa u bɛ ka République Azawadi proclamation don de kɔnɔ n'a proclamera don min aw ɲɛ bɛ Tchadien minnu na k'u bɛna olu latɔ Mali kɔnɔ ne Iba de bɛ k'a fɔ aw ye frontière kunkurunin min tora an ni cɛncɛn daminɛ yɔrɔ cɛ an ka jamana kɔnɔ olu Tchadiens bɛ yen k'o de lakana doncogo t'an ka mɔgɔw la an kana hali a kɔrɔbɔ drone min bɛ si an kunna Rusiw t'a ye Rusiw t'a kɛlɛ kɛ Rusiw pression min bɛ ka k'olu ka Ukraine kɛlɛ la u bɛ Rusiw pousser de ka convention dɔ signer n'u ye u bɛ Mali abandonner en pleine guerre an ye min reprocher France la Russie de bɛna k'a na ne de b'a layidu d'aw ma n'a ma kɛ aw ka fo ma tu aw kan ku sama parce que pression min bɛ Rusiw ka Ukraine ko la an fanga tɛ se ka diɲɛ mɔgɔw kɛlɛ Russie kelen tɛ se ninnu na ninnu faralen ɲɔgɔn kan fɛn min tɛ Russie u b'a écraser fanga min b'a kɔfɛ a ma se ne k'o tɔgɔ bɔ n da la aw bɛɛ b'a fanga dɔn Russie tɛ se u la u faralen tɔw kan u ni Russie bɛ k'u ɲɛkɔrɔ komi ɲɛbɛrɛ de u bɛ ka Russie convaincu de Mali ko in na parce que fɛn min b'anw ka dugukolo in kɔ kan u ka intérêt de b'a la wa an tɛ s'u la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn Fransi sigilen bɛ Niger tout près ni Azawadi réclamera don o don ni Azawadi mɔgɔw bɔra n'u ka drapeau ye don o don ni y'u ka république réclamer don o don aw b'a fɔ ko Iba Bokum ye nin fɔ u bɛna wuli dɛ an kɔni ye tiɲɛniba de kɛ anw yɛrɛ nɔ tɛ parce que fɛɛrɛw de tigɛra ka anw bila diplomatiquement ka erreur kɛ politiquement ka erreur kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ lutte interne et puis militairement ka tila ka erreur fɛnɛ kɛ ni mɔgɔ min ko k'i ma da la wagati de y'o juger ne ye min kalan ne de b'a dɔn ne ye min na information min lajɛ bi su in na ne de b'a dɔn n'a y'aw sigi aw bɛ Mali tilalen i n'a fɔ Soudan kɛra cogo min très facile n'aw ko k'aw bɛ résister mɔgɔ mɔgɔ bɛ marifa t'a la a sini ni tɛ segin Bamakɔ ne de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ n tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye ni min dara la o don ni min ma da la aw jɔ tan komi nin m'a faamu mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ o tɛ ka n faamu mais ne ye min ye n'i y'a ye ne bɛ bɔ ka vidéo kɛ nin heure la ne tɛ Seku Tunkara ye moi je suis pas politologue ne tɛ Seku Tunkara ye ne tɛ bɔ ka urgent kɛ ka mɔgɔw jatigɛ k'u bila ten fɛn min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye politiki kɛlɛ ye Bamakɔ kɔnɔ o kun ka dɔgɔ nin na président min b'an kunna n'o ye Assimi Goïta ye il n'a pas 40 ans ninnu ye nin bɛɛ de calculer nin bɛɛ de programmer la k'a nati président min b'a to Faransi t'a la Faransi yɛrɛ t'o fɛ n'a ko ko Faransi ye tɛgɛrɛ fɔ bandaw kun ko coup d'état fɔlɔ diyara Faransi ye non 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 aw m'a faamu hali bi parce que Faransi bɛ président de nɔfɛ min bɛ ban u ta ma Faransi bɛ président de nɔfɛ min b'u gɛn Faransi bɛ président de nɔfɛ min bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ k'u ye san 9 dafa Mali kɔnɔ u ma se ka protection kɛ Faransi bɛ président de nɔfɛ min b'a f'u ka taa u y'o de sɔrɔ an y'u ka kɛlɛ de kɛ u ye u bɛ Niger de Azawad bɛna réclamer de ni Azawad réclamera Kidal b'i ta y'a la Tacheli b'i ta y'a la Tawdeni b'a ta y'a la Tombouctou ni Ala ma fara an kan Gao bɛ fara a kan anw tɛna cɛncɛn y'an ɲɛ la tugun ka anw ka jamana fan dɔ don o de bantɔ filɛ k'a lasama fo Muritani ne bɛ ka min fɔ aw ɲɛna n'aw dara la o de don n'aw ma da la ne tɛ da n ko ni ma nin information d'aw ma politiki kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ an k'a bere sɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini an ka jamana kisili la n'o ka sɔrɔ Rusilabaw bolo sira min kan n'a tɛmɛna bi kan aw tɛ Rusi sɔrɔ o kɔnɔ tuguni n'aw ma da la a ye Rusiw to yen aw k'aw sigi aw k'u lajɛ u dan ye u ye yɔrɔ minnu ci ye u tɛ se ka kɛlɛ kɛ Gao kɔnɔ u tɛ se ka kɛlɛ kɛ Kidal kɔnɔ ni Mali bɛ fɛ ka Mali mumɛ bɛɛ k'a ta ye Mali kan ka wuli ka Kidal minɛ bi
n'aw ma se ka Kidal minɛ bi, n'aw ma se ka MNLA détruire, n'aw ma se ka MNLA bali, fɛn fɛn ye kɛlɛ kɛ u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kidal, u bɛɛ b'u sama ka bɔ centre la, u y'aw pousser de ka taa n'aw ye centre la walasa u ka segin u kɔ ka na Kidal kɔnɔ, ka na Gao kɔnɔ, ka na Tombouctou kɔnɔ, ka na Tissalit kɔnɔ, ka na Tawdeni kɔnɔ. Ninnu y'u ka gouverneur de sigiyɔrɔ ye. Nin ye Mali tilatɔ de ye tan. Aw seko foyi t'a la. Expérience tɛ Asimi la ka diɲɛ kɛlɛ. Expérience b'a la Mali armée kɔnɔna la. Mali armée tɛ foyi ye diɲɛ mɔgɔw kɛlɛ ka armée kɔnɔ. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Ne b'a fɔ aw ye. N'aw bɛ se, aw ye kɛlɛ cun. A k'aw sigi, aw ka recrutement kɛ k'a don an ka armée la. An kana Russie bolo bila nin wagati ninnu kɔnɔ fɔlɔ. An ka se k'a lajɛ ni Russie bɛ se k'a na don Kidal. Aw y'o kɛ prévu ye. A ye Russie bila à l'épreuve. Aw k'a lajɛ ni Russie bɛ se ka Kidal d'aw ma. Ni Kidal dara aw ma, ne Iba bɛ sunɔgɔ. Ni Kidal kɛra Mali ta ye, ne Iba bɛ n da. Ni Kidal donna an garisɛgɛ la, ko an ka sɔrɔsiw de bɛ Kidal, an ka administration bɛ yen, an ye Kidal minɛ, an ka base bɛ yen Kidal, a bɛ Tissalit, a bɛ Tawzeni, a bɛ Tombouctou, ne Iba bɛ n da ka sunɔgɔ, mais tant que a ma kɛ, ne b'a fɔ aw ɲɛna n ko n bɔra min kalama bi, donc o ye tiɲɛ ye. A information ka kɔgɔ, n tɛ se ka kuma a kɔnɔla kan ka tɛmɛ nin kan. N'aw ye wugubali kɛ bɔlɔlɔ kɔnɔ, peut-être aw yɛrɛ bɛna bin a kan, mais ne b'a dɔn k'i to Mali kɔnɔ i tɛ se k'a ye. Parce que rouge bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o si t'a ye. Bleu ni vert de b'a ye. Bleu ni vert dun ne ɲɛ b'a la fo Timiawin, ne ɲɛ b'a la fo Adrar, fo Borge, Algérie territoire kan. Ne ye nin bɛɛ kalan su in na, ne ja tigɛra. Ni mɔgɔ min ko k'i ma da la, o y'i kungo ye, ne ye malien de ye. Fɛn min bɛ n faso kun kan, hali n'a bɛ n jeni n b'a fɔ malien ye. Anw bɛ politique ko kɛlɛ min na bi, n'aw m'a bila, jamana in bɛ tila ka tila k'aw bila a fantanya ma yɔrɔ la, pression dɔ bɛna kɛ Mali kan, malien si tɛ se k'a supporter. Pendant un long moment, yani an bɛ nakili da sɔrɔ, o de kɛtɔ don ka an sɛgɛrɛ. Ne tɛ nkalon tigɛ aw ye dɛ. An ka Sahara t'an ta ye tugun. Film dɔ delila ka bɔ, an delila ka a film filɛ, ne ni muso. Ne y'a fɔ a ye n ko fɛn fɛn bɛ film nin na, n'u bɛ k'a kɛ yɛrɛ ko ye, n ko réalitéw de don. Film nin titre ye ko Sahara. A ye taa film nin lajɛ, recherche min bɛ, nafolo min bɛ Mali dugukolo kan a Sahara kɔnɔ, aw ka taa lajɛ a bɛ cogo min. K'a ta k'a dun, k'a ta k'a labɔ nɔgɔya la, o de bɛ Mali Sahara kɔnɔ. Ninnu bɛna nin république nin sigi i n'a fɔ u ye Sudan kɛ cogo min na, fɛn bɛɛ ni Ala cɛ. U bɛ dɛmɛ ɲini Faransi fɛ. Faransi b'a jira k'a fɔ Mali de y'u gɛn ka b'u ka territoire kɔnɔ. Actuellement, u bɛ Azawad de protéger la, à la demande de la nouvelle république de Azawad. Wa u b'u protéger. Anw seko t'a la. Anw bɛ politique kɛlɛ ni lagalagatɔya kɛlɛ la, an bɛ bɛn le cerveau nɔfɛ, an bɛ ni manamana mɔgɔ ninnu nɔfɛ fatɔdenya kan fɔ la don o don, an bɛ Choguel nɔfɛ. U b'a dɔn premier ministre sugu min b'an bolo, il est bête, il est assoiffé de pouvoir, il a faim, et c'est un n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi, c'est inexpérimenté, il a faim, il a soif, il est maudit par la recherche du pouvoir. Assimi et Modibo Touré, Modibo Traoré, Assimi et Choguel ne trouveront jamais de solution pour ça. Angana nyongonege. Abani mununche unante kele ou fanga ka bonantai ou fere ka chanantai. Nunu willa opium no fe Afghanistan ou ya mine ka kuta yoroni kele. Ou ye Taliban kele ku sago ke Afghanistan. Anga jamana kono malien fiman. An cɛw n'an musow ni denw minnu bɛ sa o tɛ ninnu ɲɛkɔrɔ foyi ye u ka intérêt ɲinini na u taara ni ɲɔgɔn ta ka taa Afghanistan sɛgɛrɛ u y'a ci k'a ban muso ni den fitininw de sara Afghanistan hakɛ t'a la u yɛrɛ ka soldats de tora la hakɛ t'a la o kelen de talen don ka anw sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ ninnu b'u ka soldats ni to ye ka bi yɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛ muso ni denw fagalen yɔrɔ o yɔrɔ n'u tɛ wuli. U bɛ fɛn min nɔfɛ n'u m'a sɔrɔ u t'a dabila n'a daminɛna a tɛ jɔ n'aw ma da la cogo min ka d'aw ye aw y'a miiri i komi mɔgɔ gireman de ka ca anw faso la bi i bɛ tiɲɛ f'u ye u b'i kɛ manamanamɔgɔ ye i bɛ ka bɔ k'u lasɔmi u b'i kɛ fatɔ ni fɛnw ye kɛlɛ min kɛra Irak
kɛlɛ min kɛra Iran kɛlɛ min kɛra Afghanistan n'o ma aw sɔn hakili la maliyɛn saya tɛ ninnu ɲɛkɔrɔ foyi ye maliyɛn tɛ da la fa k'a ye mais a y'aw sigi aw bɛ na nin ye fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ ninnu ye muso ni den dama min faga u ka hɛrɛ kama u ka nata kama u ka tɔnɔ kama foyi t'a to u bɛ Mali to yen anw muso n'an denw n'an ka balikuw n'an ka sɔrɔdasiw fagali tɛ ninnu ɲɛna foyi ye ninnu yɛrɛ ka sɔrɔdasiw bɛ sa na u ka foyi t'a la ninnu ka avion minnu bɛ kɔlɔsili kɛ u bɛ bin anw ka désert kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ an ka sɔrɔdasiw t'o kalama mais n'i y'a photo n'a kuma dɔw mɛn i dabali bɛ ban avion bɛ bin anw ka désert kan ninnu ka fanga bɛ wuli ka bɔ Allemagne jamana kan ka na Mali kɔnɔ miniti 35 miniti 45 o y'a cayalen u bɛ n'u ka avion de protection couvert u ka information bɛ bɔ avion min kɔnɔ maliyɛn si tɛ nin kalama anw sigilen b'an kunfɛ ninnu bɛ b'u ka base kɔnɔ Allemagne ka na u jigin Mali désert kan en moins d'une heure de temps anw sigilen bɛ Mali kɔnɔ an bɛ ka anw miiri ka jɔn de bɛna kɛ président ye an bɛ ka miiri jɔn de bɛna kɛ premier ministre ye an bɛ ka miiri jɔn de bɛna kɛ jeune leader ye o jeune leader lagalagatɔw de bɛ bɔ u y'olu de ka sira nɔgɔya u bolo k'u nɛgɛn k'u bila olu yɛrɛ Faransi gɛnni kan ka bɔ Mali kɔnɔ n'u dabara ye ka sira nɔgɔya u ma u bɔra bi diplomatiquement u bɔra bi militairement politiquement la France ne soutient plus le Mali aw yɛrɛ k'a calcul k'a kan u bɛ ka CEDEAO parti min sɔrɔ fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ fo ka taa diɲɛ wuli olu t'u kɔ don impérialisme na k'u bɛna Mali de dɛmɛ n'a y'aw sigi o kan aw b'a jɛ Burkina Niger Tchad fo ka taa diɲɛ wuli Côte d'Ivoire Sénégal Mauritanie nin si tɛna Mali dɛmɛ Mauritanie ka ouverture Mali ye sur le plan que camion ka don c'est pour nous laisser respirer n'aw t'o dɔn n b'o f'aw ye a bɛɛ de ala ni kira cɛ c'est pour nous laisser respirer Sénégalais ni fɛnw bɛ couler fɛn fɛn la c'est pour laisser le Mali respirer ni jamana ɲɛmɔgɔw ni tubabuw tilala ɲɔgɔn na ni fɛn bɛɛ dalen don tabali kan k'a ban Mali kɔ kan fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ walahi de ala ye nin da man d'an na solution min ka surun nɔgɔya la o ye maliyɛnw ka politiki kɛlɛ bila joona joona politiki mɔgɔ ninnu ka ni fugaridenya kɛlɛ in dabila u ka sɔrɔsi ninnu nasigi aw denw de bɛ k'aw mara aw dɛsɛlen bɛ ka bɔ ka tiɲɛ f'u ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka recrutement kɛ an ka armée kɔnɔ ka Russie tɔ la nata ka taa fɛ ka tila ka tɛgɛ bɔ sira wɛrɛ fɛ min bɛ se k'an kisi Canada y'i kɔ don France y'a kɔ don jamana misɛnnin tɔ minnu b'olu kɔ olu y'u kɔ don ka fara u kan Américains sigilen don u bɛ filɛli la olu de ta ye damu ye olu de bɛ pion pousser k'a bila yɔrɔ min ka d'u ye a bɛ taa olu taabolo fɛ Russie bɛ kɛrɛfɛ pression min b'o kan Ukraine bi bɛɛ b'a kalama a ka bon hakili ma Russie min bɛ k'an dɛmɛ bi hakɛ bɛ Russie ka dɛmɛ la n'aw dalen don a la ko Russie bɛ k'an dɛmɛ bɛn le cerveau ni dalen don i ka fatɔdenya kan fɔ ninnu na a ye bɔ aw ka Kidal minɛ k'a jira an na a ye bɔ aw ka Kidal minɛ a ye bɔ aw ka labzanga minɛ aw ka labzanga minɛ k'a di Mali ma an k'a ye n'aw dalen don aw ka fugaridenya kan fɔ la aw bɛ manamanakan min na bi Assimi est un enfant denmisɛnnin de don c'est un enfant militaire Mali garadi tɛ tiga cipa ye ninnu ka kɛlɛ ɲɛkɔrɔ un colonel malien plus un colonel occidental aw ni ala ni kira cɛw bɛ da Assimi bɛ Mali de dɔn est-ce que Assimi bɛ diɲɛ dɔn fɛn min bɛ ninnu bolo est-ce que Assimi b'a dɔn aw politiciens minnu sigilen don ko Choguel est-ce que aw b'a dɔn Choguel bɛ a binna piège min kɔnɔ Choguel binna piège min kɔnɔ Mali fara piège de don Choguel binna piège min kɔnɔ Mali cili piège de don ni ne Iba Bokoum de mankan ye sini ne bɛ vidéo sigi nin kan ni ala ma basi kɛ n na n'i y'a ye n ma se ka vidéo kɛ nin kan wagati ye n koron parce que minuit tɛmɛna sisan ne kan ka wuli 4 heures du matin ka labɛn sabati ka taa baara kɛ ni jiginna o 4 heures du matin baara wagati heure 8 kɔfɛ ne kan ka yɛlɛn su fɛ tuguni ni ala y'a nɔgɔya ma n bɛ vidéo kɛ ni ala ma nɔgɔya ma o de kama n ye n forcer ka nin kɛ aw k'a faamu fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ n'aw ma kuma ninnu fɛ u ka politiki kɛlɛ bila Mali tilali dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ tila ka na bara don an da la Bamakɔ kɔnɔ n'an kunnajara u b'a da Mali tilali ma Gawo hakɛ la o y'an kunnajalen ye
ni ne Iba de ka kuma ye n'aw dara la o don n'aw ma da la min ka di min ye o k'o miiri min ka di min ye o k'o fɔ ne ma pouvoir militaire min b'an kunna fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ u tɛ se ka an ka jamana kisi n'an ma bɔ ka fara u kan tant que an bɛ politiki kɛlɛ la juguw sago de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ u ye min ɲini an y'o de d'u ma k'u ka diplomate gɛn ka tila k'u ka sɔrɔdasiw gɛn u b'u mabɔ u ka diplomate kelen tɛ Mali kɔnɔ relation ɲuman t'u ni Mali cɛ Azawad bina ka république réclamer wa France b'a pan ka bɔ Niger ni Burkina ni Tchad ka don k'u dɛmɛ Tchadien minnu tɔtɔ don Mali la u ka position tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour sécuriser l'Azawad c'est pour sécuriser Kidal c'est pour sécuriser Tasselit c'est pour sécuriser Timiawin c'est pour sécuriser comment dirais-je Douin tɔgɔ filɛ bɔ kɔnɔ Labzanga c'est pour sécuriser Tombouctou c'est pour sécuriser Gao jusqu'à Gossi fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ wallahi de Ala ye ne tɛ nkalon tigɛ aw ye n'aw ma wuli k'aw jɔ ka nin fugadenya kɛlɛ in dabila Bamakɔ kɔnɔ n'aw ma wuli ka nin politiki kɛlɛ in lajɔ ka fara an ka militaires kan aw minnu ye balikuw ye aw denw de bɛ k'aw mara ko aw tɛ se ka bɔ ka hakili ɲuman don olu kɔrɔ militairement aw bɛ fanga ɲini de la aw bɛ ka pouvoir de ɲini aw bɛ jamana jumɛn mara jamana min cira jamana min farala fila ye jamana min y'a teriw perdu jamana min y'a marabaga gɛn c'est pas pour rien que la France vous provoque ka aw bila ka ale gɛn c'est la France qui nous a colonisé la France ne manque pas de ruse ne de b'o k'o f'aw ye n'aw bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ n'aw tɛ se a y'aw sigi aw denw bɛ k'aw mara Bamakɔ nkalon de kan aw denw de bilakuruninw de bɛ k'aw mara sɔrɔdasi denmisɛnninw Asimi aw bɛ hakɛ to dɛ ni ma tere juguya fu ye ta u t'a faamu ni fugariden ninnu sigilen don fanga ɲini ni député ɲini ni maire ɲini ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi ka aw lajɛ aw denw ka tugu aw kɔ aw wolola ka mɔgɔ minnu to politiki la olu k'a bɛɛ to aw ta la aw kan k'a dɔn ko nin ye natabadenw de ye aw ka bɔ ka an faso kumabɔ a ye maa ɲɛnamaw ɲini maliyɛnw ka wuli k'u jɔ fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ni politicien fɛn fɛn filɛ ne tigɛlen don nin bɛɛ la nin bɛɛ binna France ka jɔ kɔnɔ nin bɛɛ binna Occident ka jɔ kɔnɔ u ye fɛn fɛn u ye jɔ fɛn fɛn fili a ye nin bɛɛ minɛ parce que u b'a dɔn fugariw don u b'a dɔn ninnu bɛ bɔ ka kɛlɛ k'u ye u b'a dɔn ninnu b'u supporter contre leur propre pays ou b'a dɔn ko la jeunesse malienne est vraiment désordonnée, mal organisée, on ne s'aime pas, on se bat, on se bagarre, on s'insulte. Il n'y a rien que de l'impolitesse sur l'espace des réseaux sociaux du Mali. Ni impolitesse. C'est un pays pauvre, diminué, inintelligent, ou niabo de là. Ils ont tous leurs plans pour que quand on jamana tulubo an minnu bɛ kɔfɛ yan n'an ye min ye n'an bɔra k'a fɔ aw ye n'aw m'a minɛ aw bɛ bin a dingɛ kɔnɔ Asimi Goïta politique mɔgɔ ninnu ma bɔ i la i k'i ɲɛsin Mali frontière ma militairement Asimi Goïta Choguel ni mɔgɔ ninnu ka manamanakan dabila u y'u bila k'i distrait u y'u bila k'an ka armée distrait Choguel n'est rien par rapport à ce qui menace le Mali aujourd'hui a ye wuli aw ka taa Kidal nɔfɛ a ye wuli aw ka samara don Kidal nɔfɛ n'aw bɛ fɛ ka Mali kisi n'aw bɛ fɛ ka Mali kumabɔ ni ne tun bɛ ne Iba Boku bolo ne tɛna tɛmɛ nin kan ni Ala ye sini don garisɛgɛ la k'a wagati kɛ n bolo fɛn min bɛ n bolo n bɛ bɔ n b'o fara nin kan mais ne kɔni b'a ɲini aw fɛ politiki kɛlɛ min bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi fugardenya kɛlɛ ma tɛmɛ a kan Mali bɛ ci ka tila nin bɛɛ sigilen ɲɛna an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'aw ma wuli bi k'aw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔdasiw aw denw de ye sɔrɔdasiw aw dɔgɔninw tɛ aw denw de don a n'aw mɔdenw n'aw ma wuli ka ninnu hakili sigi n'aw ma wuli ka ninnu bɔ jatigɛ kɔnɔ n'aw ma wuli k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin juguyadenya kɛlɛ in dabila nin guerre ni haine inutile ni min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma ban jamana t'aw bolo n'aw ma ban aw kɛra fugaridenw ye n'aw ma ban aw mɔdenw n'aw fufafu u bɛna nin kiiri bɔ la aw salen kɔfɛ san 50 n'aw ma nin kɛlɛ in ban ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli ka an ka sɔrɔdasiw bila ka recrutement kɛ ka armement san ka suyɛli bɔ aw hakili la wari min bɛ se ka don armement min na a ka don a la Russie ni Chine ka sira fɛ n'aw ma Chinois wele k'u la nata n'aw ma Russiw wele n'aw ma Turkiw wele n'aw ma aw ka mɔgɔ wele t'aw wele n'aw m'aw protéger aw ka jamana t'aw ta ye ne de bɛ k'a fɔ aw ye
ni ne kun bɛ ne bolo assalamu alaikum